बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ दो वीडियो क्लिप्स शेयर करना चाहता हूं जिसमें जमात इस्लामी की हकीकत जो है आप ख़ुद देख लें कि जमात इस्लामी हकीकी तौर पे इलेक्शन में क्यों हार जाती हैं, उसके मेन वजह क्या हैं और जमात इस्लामी इलेक्शन की नाकामयाब तरीन पार्टी क्यों है। आओ देखते हैं वीडियो क्लिप्स क्या कहते हैं। की जद्दोजहद का एक पहलू ये है कि उसके अपोनेंट्स ही नहीं, उसके हामियों की बड़ी तादाद भी समझती है कि जमात इस्लामी खान नजरियाती एतबार से कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जमात इस्लामी की सियासी तारीख नाकामियों की तारीख है। हमें इंतखाबी कामयाबी कभी हासिल नहीं हो सकती। ये बात जमात इस्लामी के अपोनेंट ही नहीं कहते, अब तो जमात इस्लामी के हामी भी कहते हैं और इस पर शर्मिंदा होते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया कि ये नाकामी भी एक ऐसी नाकामी है जिसकी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं है। क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं, मैं आपके लिए फूड फॉर थॉट के तौर पर ये कह रहा हूं कि क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप इंतखाबात लड़ रही है और उसको इंतखाबात में 4 या 6 नशिस्तें हासिल हुई हैं और उन इंतखाबात के 2 महीने के बाद उसका वजूद है। क्या आप ये कंसीव कर सकते हैं? क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस दिन मुस्लिम लीग को 4 या 6 नशिस्तें मिलेंगी, 2-3 महीनों में उसका इज्तिमाई सियासी वजूद तहलील हो जाएगा। क्या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध से 4 नशिस्तें मिली हैं या 6 नशिस्तें मिली हैं और इसके बावजूद भी 2-2.5 महीने के बाद सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मौजूद है? ये अनथिंकेबल है। क्या आप समझते हैं कि एमक्यूएम को कराची के अंदर 2 या 4 नशिस्तें या 6 नशिस्तें मिली हैं और 2-3 महीने के बाद एमक्यूएम एक एंटिटी की हैसियत से, एक इज्तिमाई कुव्वत, सियासी कुव्वत की हैसियत से मौजूद है? ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ जमात इस्लामी है कि जो इंतखाबी शिकस्त से दोचार होती है और जमात इस्लामी के लोग इंसान हैं, वो शिकस्त के जेर असर जाते हैं, लेकिन 2-2.5 महीनों में वो बाउंस बैक करते हैं और फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से उन्होंने अपने काम की इब्तिदा की थी। क्या ये किसी दूसरी जमात के हवाले से आप कंसीव कर सकते हैं? क्या ये कोई बहुत छोटी सी बात है? क्या ये कोई बहुत मामूली बात है? आखिर इसका सबब क्या है? इसके 3 असबाब हैं। एक ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासी एतबार से कमजोर जरूर होंगे, लेकिन हमारी नीयत ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासी एतबार से कमजोर होंगे मगर हमारे अंदर अखलास मौजूद है और हमारी असास कुछ नजरियात के ऊपर रखी हुई है। और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये नजरियात हमारी सियासी कामयाबी से करोड़ों गुना ज्यादा अहम है। अगर जमात इस्लामी इन नजरियात को छोड़ दे और वो पाकिस्तान की हुक्मरान बन जाए तो जमात इस्लामी से ज्यादा नाकाम जमात कोई नहीं है। और अगर जमात इस्लामी इन नजरियात से जुड़ी रहे, इनके मुताबिक जद्दोजहद करती रहे, तो खा उसको कयामत तक भी कामयाबी ना मिले, सियासी कामयाबी ना मिले, जमात इस्लामी एक कामयाब जमात है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के ऊपर वो बार नहीं डाला है जो वो उठाने के काबिल नहीं है। हम इस बात के मुकल्लफ नहीं है कि हम दुनिया में इनकलाब यकीनी तौर पर रूनुमा करके दिखाएं। हम सिर्फ इस बात के मुकल्लफ हैं कि हमारी जितनी अहलियत है, जितनी सलाहियत है, उसके मुताबिक हम अल्लाह के कलमे को गालिब करने के लिए काम करें। बस ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने ये जिम्मेदारी ऐसा तरीके से अंजाम दे दी है तो हमें मुतमईन होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होंगे और हम उससे कह सकेंगे कि हम जो कर सकते थे तेरे दीन के गलबे के लिए वो तो हमने किया। तो जमात इस्लामी की कामयाबी, की ये जो नाकामी है, ये भी दरअसल जमात इस्लामी की एक कुव्वत है, ये भी उसकी एक स्ट्रेंथ है, ये भी उसकी नजरियाती तशख्खुस को समझने की एक सबील है, उसका एक जाविया है। जमात इस्लामी अब यूथ को बदजन किस तरह किया जा रहा है पाकिस्तान से, और बड़ी लॉजिकल मिसालें देते हैं, बड़ी जायज बातें करते हैं और यूथ हमारी सुनती है, उन बातों में आती है। मिसाल के तौर पर आपको बताया जाता है कि पाकिस्तान में पानी के कूलर से ग्लास बांधना पड़ता है, कि यहां के लोग तो बेईमान हैं। लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता कि यह पानी का कूलर इस चलती राह में किसी आदमी ने सिर्फ सवाब के उसूल की खातिर लगवाया। आपको यह बताया जाता है
کہ مسجد کے باہر سے جوتے اٹھا لیے جاتے ہیں. پاکستان میں خدا کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اسے بنانے اور اس کی مینٹیننس کے لیے کتنے ہی لوگ اپنی لامحدود یا محدود آمدنی میں سے 10 یا 20 روپے سے لے کر لاکھوں کے چیکس کی صورت میں اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی جگہ پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگوں نے زخمیوں کے بٹوے تک نکال لیے. لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اسی پاکستان میں ان زخمیوں کو اسپتال لے جانے والے اور پھر ان اسپتالوں میں سینکڑوں کے حساب میں خون لے کر پہنچنے والے، خون دینے جانے والے بھی اسی دھرتی کے باسی ہیں. یقین مانیں پاکستان میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو آپ کے بڑے اسپتالوں کے باہر 1 یا 2 گھنٹے بعد بورڈ لگا دیے جاتے ہیں کہ مزید خون کی ضرورت نہیں ہے، رش نہ بنایا جائے. اس کے علاوہ اور مثالیں دیکھیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زلزلے میں ملنے والی امداد لوگ کھا گئے. پاکستان ایک کرپٹ قوم ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہی پاکستانی قوم تھی جس نے اپنے زلزلہ زدگان بھائیوں کے لیے اپنے گھروں سے نئے بستر نکال کر لاکھوں کی تعداد میں راشن ان اپنے بھائیوں کے لیے بھیجا. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی ناکے پر کسی پولیس والے کی فائرنگ سے نوجوان ہلاک ہو گیا، لیکن ان پولیس والوں اور ان جوانوں کی آپ کو قربانیاں نہیں بتائی جاتی. بل گیٹس کے فلاحی کاموں کی مثال دی جاتی ہے. عبدالستار ایدھی اور رمضان چھیپا کو بھولا جاتا ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی کی مثالیں نہیں دی جاتی. یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے اساتذہ جاہل ہیں جو بچوں پر تشدد کرتے ہیں. وہ آپ کی طاہرہ قاضی کو بھول جائیں گے جو اے پی ایس میں اپنی جان دے گئی اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ملک کے نیگیٹو ایسپیکٹس کو بتاتے ہیں اور بڑے احسن انداز سے آپ کو بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، لیکن کہیں بھی پازیٹو ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. یہ ایٹیچیوڈ بھی غلط ہے. ہر چیز کو ایک اسپیسیفک آئینے سے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک اسپیسیفک نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا. تو پوٹینشل ہے، آسانیاں، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، تو کوئی بھی سکسیس سٹوری آپ کو جو دوسری سائڈ بھی سناتی ہے اس میں فیلئرز ہوتے ہیں. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان فیلئرز کو یوٹیلائز کس طرح کرتے ہیں، استعمال کس طرح کرتے ہیں. وقت زیادہ آپ کا لے رہا ہوں، ایک چھوٹی سی نظم کے ساتھ، اس نظم کے پیغام کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے، وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو. اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے. جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی. میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو اور اٹھ کر وطن سنبھالو، اٹھو اور اٹھ کر وطن سنبھالو. تھینک یو جی. زندہ باد، زندہ باد، لا الہ